Yan. Unit 1651. Congrats, ma'am. Ayan. Newly turnover na unit po. Tama ba? Sige, ma'am. Pa-clockwise po. Ayun. Ayan. Ayan siya. So, nag-reserve ka, ma'am, January 16, no? Then, mga ganun. Then, na-approve kayo February 14, Valentine's. No, 12, 13. 12, 13. Oo. 12 or 13. Mas maaga pala. Ayan. So, less than a month yung approval natin. No? Sige ma'am, check nyo po. Punch list tayo. Ano ba yung kailangan? Bali, check lang naman natin kung kompleto. Ayan, may blinds naman. Kompleto naman siya. Then, same dito sa kabila. Open mo, ma'am! Ayan. Kulog lang kasi. Ayan siya. Sige. Ito sa kabila. Hindi, ma'am. Tempered po yan. Nakapal yan. Bali, limited lang, ma'am, yung pwede mo i-open. Kasi for the kids and sa pets din kasi. Kaya ganyan lang yung opening niya. Eto, hindi pa naka-on yan. Yung fire alarm, yes po. Pero